kan mɔgɔ ni aflel bɔgɔ on te se on la jella su ani clip on nya kuma biye juma octobre kalo tilita samba flami wandoro biye kuna funu mamolo ko la se mamal army operation chama ke kata arabado kana bla kunu alamsala ni operation jara ko sebe army ba ma ci chama fane la ko bulum ne chama soro ni amora yino capitaine Ibrahim Traoré ye blende chama di aka army ma obne fa ko nyo soro na ko na funu di li kena konnana kuna foni damne na en quelle année la révolution française a été faite ni alintana na ke mali ko leuna tuni me mali misnya chido kala ko mali decision mini achi mali kala so bala jilina mali 9e classe le baye ka fo kala no be bura ni o la révolution française akoni kala ngana ke mali kono tuni koni kala ana fa foyde te anka njota ke ta yi muke bazanta da yi muke firin agi muke ko lebe anye sirlanga minye france la révolution kabine indépendance fo sisa an ko lotoro le o la ko o bana pe o mali konnana aw bisimile aw kuna fonu kene konna la kana ko la mali army operation belebele samake arabado ka duguje kunu alamsala arabado mali army ba makachi do faga mena ka marala akela ro mina ode ina barake ngoro ko fane ba makachi gulu ko fara nyon kan yorena army ye frapu ke kan uyino o ko fe o arabado kele mal army ye frapu ke ba makachi do fane kan ni o kera siga so marala kolonje ba zigwa kata sehera makono ma army ye rafu ba makachi ko ni ro ko foleni bela jelena mal army ye frapu ke o ba frapu be nyana ko swe ba makachi bolo mina o chiena siga so frapu no konna operation sabana okela arabadon shuga duje kunu alamsala bamagachu ye ufa unina ninga ta zandiki la postu ataki ukuluguru sirala okelen ko kanike yala wulmi kam uyo so bamagachu ni mal army karla nyona army ye bamagachi chama ne faga numu bolo moto anuga mine chama ne fenemine jamu ni ay asro o jan ma gira ka foko kelen anyana ko sabe army bolo sabula duguje le army willa ka do ta yoro to ko roga ninga bon bamagachi tuta maye jamu ni ay asro ka bo army woro alini ay jawore munsur awni ni anga janga janu la je nyofe. Voilà, Koboul, moto nous fait quoi? Voilà, toi. 1, 2. Ouais, où bef tout là, c'est. Ah, moto tombé, ah, tombé, tiens, pas là où, non, où brûler, là, moi où brûler, là, digner. Amito la kana ko kona kunu alamsa suga duguje bijuma la mal arme farapu bamagachi do ka zanchabugu ni alebe buguni marala arme ya fu kelen ko kuna fon jele so bamagachu be ga weni kuna dugudo kani obe wole ku mamisa ni ko fone bamagachu ka mino di beno wa balo kata se ubulum ne chama ma arme yini bamagachi nun jatemine shukule arme so la gudda wuri ko fone bamagachi chama ka o fa ninga ubulum ne chama so ni communique en kera mal arme ya fe bijuma kuna foni flana ni wakati na akalano bamagachu ko fambe la jelena burkina arme ye bamagachi chama ni faga kubiri alebe yate nga mara kona na burkina koro yan fa flafin kubiri bamagachu ye ufa ni la ninga na arme ka dagawro do ataki burkina arme bulla gu joga bamagachi nu kume we wole bi wasa fe kelege foma wakati na bamagachu kelime ka burkina arme ka dagawro ko la kori durun na ninga fara bamagachu ka farapun se bamagachi chama odi jinna ado wore jinna fu bulu jaleto safla a jawla jeri changa ko santana saka jannu gira alla do wore fene nugo moto wore jinna nyoko fe munu ila sira kala kila kulu be buli burkina arme sentigata hulu no fela la ninga ulu fene faka ko kura ka kila ko bulu mine chama nimne marfa suga chama okmi alaka kada se torchu mo kliu ali di megan se mine chama burkina arme ni marfa mun bamagachi la mi marfa aka 45 ulu kumi alaka ta se telefonuma burkina militaire do kelen ko fa lay da ko burkina armée yi yere da bamagachi la doni a jaw anu ni anga jangula je nyoko fe
Après, après, on va gérer. Foni sabana ame to Burkina Captain Ibrahim Traoré ye blende chairman di armée ma bi so ma dayna mi Burkina armée o lui mo mi blende chairman so Captain Ibrahim Traoré ale ra wulla ni ngata ni blende nundi akelen ko fe ka mobili misenundi ali nga sa fe kele mine chairman di armée ma ka mine subia chairman fene di VDB ma Captain Ibrahim Traoré ay dafa wakati sera kele ko na mi marfa kulo gele mo yulu wulu ko mobili blendo oluga ta ka di armée ma Captain Ibrahim Traoré ale kele ke jegul flabla 5 ni oye bataillon d'artillerie de campagne et d'intervention rapide Basir ale ni bataillon blindé d'intervention rapide Bebir polo mi e biri olu kumeno olu be keleke mutulon be do ngono na kata keleke ngani Bebir mi fleni olu be keleke mobile gidimon de la ora min moto tukudi saka dona ni bamaka chuma u attaquer Bebir mo ko be doni mobile keleglamon yi ni ngata frappe ke ka klara segi ka bon Captain Ibrahim Traoré biso marena ayini minen ta kadi armement ani so jale bayi minen la jemi la suru ketu yo chama bi ala kata se mobile kulogela ma munu ko yela magela ma ka nyishi juguma ni minen nun yi demonstration mun ke oni ni anga jamu jawla jenyo ko fe Excellence. Pardon. Faites tourner la tourelle. 360 degrés. Mesdames et messieurs, vous êtes gâtés. Voyez, regardez. Waouh! Et rassurez-vous, c'est pas l'albinos noir. L'albinos noir arrive plus. L'ennemi doit fuir. Hein? Ah ouais. Partagez ça les gars. S'il vous plaît, partagez. Pardonnez, partagez. S'il vous plaît, partagez. Ah ouais. Chers camarades, vous êtes gâtés ce matin. Nous sommes gâtés ce matin. Le Burkina Faso est devenu une puissance militaire. C'est une puissance militaire. Allah, netuna. Woto ya mengalah netuna ngate ya bera ya vence ambane kuna fani na ame segin kana Bamako fonctionnaire ba kele keme duru bisaba ane kono to ultara ka ira drapeau la général d'armée Assimi Goïta fe ni Mali fonction publique concours soro ayira la ka fo kalo woro formation beta o kalo woro formation beta like fm ka o de ye kata Mali ni ka don armée ye we Mali resi sibiro ye jume ni fonctionnaire ba kele keme duru bisaba ane kono to oluga formation ko shira kunu alamsa octobre kalo kili kono to akira génie militaire kono utara ka ira drapeau la yenno ni akane ga mi jamana politique yere ale kumeno ni mo ba kele keme duru bisaba ane kono to na mi ye muso keme mwa ani kele okume ala iba ye ka fo mi SNG yere ulu mo bannan former kaba ni mo mun fene bolin flene ulu ko fe ma ba fla bonyon ko ulu fe perene do ka dunga to ko kala woro formation fene ke kunu ni kene ka mi jida darmi Assimi Goïta aya ira ka fo ko ni ngaka sabula ni ba to bebe inye kle faso barama oni ni angaje angani jawla je nyoko fe
C'est d'abord un sentiment de fierté que je viens de présider la cérémonie qui marque la fin de la formation militaire obligatoire de la 6e corps du service national des jeunes. La présentation au drapeau national de ces jeunes recrues, après 6 mois de formation intense à la défense nationale, au civisme et surtout à la formation professionnelle, est tout un symbole. Et pour rappel, le programme de formation s'inscrit surtout dans notre volonté de disposer d'une jeunesse bien formée aux valeurs civiques, c'est-à-dire une jeunesse qui a le sens de la discipline, une jeunesse qui a le sens du patriotisme, une jeunesse qui a le sens de la responsabilité, du goût de l'effort, du don de soi et surtout de la loyauté envers son pays. Et aussi, c'est de notre volonté de disposer d'une jeunesse aguerrie et efficace, pouvant être mobilisée pour les besoins de la défense nationale. Et cette cohorte forte de 1539 recrues est maintenant apte à servir avec loyauté et dévouement pour le bien-être de nos populations, aussi surtout pour les besoins de la défense nationale. L'avenir d'un État s'est construit à travers sa jeunesse et l'apport de la jeunesse est une condition indispensable pour tout développement socio-économique et culturel d'un pays. Raison pour laquelle nous devons travailler afin que cette jeunesse soit le porte-flambeau du changement tant voulu par le peuple malien. J'ai bien entendu et compris les salutations du ministre de la Jeunesse et des Sports et je voudrais profiter de la même occasion de le féliciter et féliciter tous ses collaborateurs pour leur engagement constant pour la réussite de cette formation. Et je voudrais aussi lui retirer mon soutien et le soutien total du gouvernement pour l'atteinte de la mission qui a été assignée. Ils ont été formés à la défense nationale, au civisme et surtout à la formation professionnelle. Et désormais, le peuple malien compte sur eux, raison pour laquelle chaque jour, il doit faire preuve de sens de devoir, preuve de rigueur, preuve de détermination pour non seulement la défense de la patrie, et surtout pour le bien-être de nos populations. C'est de ça qu'il s'agit et je les souhaite bon vent et bon courage pour leur carrière. Le sous-lieutenant Chekna Sissoko, la musique principale du génie, est une composante du bataillon musique des armes. De la première brigade, la deuxième compagnie de la première brigade est commandée La deuxième compagnie de la première brigade est commandée par le capitaine Mamoudou Touré. La deuxième section, par matricule 0-10658 de la première brigade, il a participé à toutes les phases de la formation, même le sport. Il est accompagné de l'adjudant Ibrahim Mamadou Diallo, la police nationale, commandée par le commissaire de police, Tarou Sissoko. La gendarmerie nationale militaire, commandée par le lieutenant Abdoulaye Djodé, commandée par le lieutenant Bourama Koulibaly. L'armée de l'air, commandée par le lieutenant Malami Doumbia. Et l'armée de terre qui ferme la parade est représentée par une section du régiment des commandos parachutistes commandé par le lieutenant Saka Diara. Kunnafoni duruna Peru kaw ye wa jamana kotigi gen Peru jamana kotigi ale museni ale togo Dina Buli Arti kunu shoro ka duguje bi jumala ale gena ka bo fangala mi ye pori député bulo yi olu ye vote ke député be jena ka fo mi jamana kotigi ko aka fanga bla
ula imnitem kuma akan yobuli ka bo akan peru jamana kutigalen kenan ka bo fangala wakati kele mi deputy blo nyemgo ni ale rose rida ale ye fangata sabula shara so baba ira ka fo ni jamana kutigi kiteno mi deputy blo nyemgo obe fangata ula rose rida ale bina peru transition ke fota se juillet kalo 2026 ma ni wakati na peru jamana kutigi ko gelera ko sabula san kono to labayen kon na mi jamana kutigi woro yi odi temena ngani musengera la ngira mo ko no ka fo ko ale bina na fere so ko nanga ko sena ira ka fo ko ale bi ta ke fenda gele mo sanudi ni odo betale ke montrula ayira la fene ka fo bana do ameni atara operation kera ma fen fo assemblée mo ko ina ka sor shara do mayira ka fo jamana kutigi manga operate ko sila ka son assemblée te akalama wala mi jamana kono do mu dai fa kan na do fara gina ka masega fo shibo ala kubala ini afi aka fanga bla kun dina bole article nga fanga bla jamana kono do mbora ko ni son jiya ira ni ko pancarte suyi ni ne kira nga bi kono fo ni soro lo yukudo ko oni ci an ko majula an bi fo bita kan nyeshi madoma ni uri Jibril das ko ni albo Espagne Salif Koulibaly albo fugani fana ka ofino kata se bakari malani aliskaro banadu italima ayni ma ko fole nga dem wosoro o be dasi nga bi kono fo na o kame wakati wore le 10e mois 2025 Maléon ba obefu ay dan soko awnuko Maléon mbi ni video ni mba kere ngal lasi Mali famoma ha mogo minu ya aker ka akor kulukulu amma ya fawma de bi Mali be kela dinga min kono ne akor ndi ha amma ya fawma bi amma ya fawma sini kamani Mali kera Mali jadisi kela dunnaya kase sisama wuma se anna kela face à face mundo yake accord ne de lega fo awi na population be farala jadisi ka Mali te de lega fo awi bi gena marabe doso be yoramina bi kadamina majama kanafu bangasi na otati munde yake accord kuna sini wumana ti atake wa Fatoma ni sevare kanye kilo jolde munde yake accord douanza bi 5 km mogo de segata munde ya la seuma accord bayagara bi 5 km mogo de segata munde ya la seuma accord bayagara awma fa here nana yorojme dugu jumende segire gata wadugu kele foye ni dugu kon nana ha mogo minu ya accord ke amma ya fawma bi amma ya fawma sini ante accord signé ni masiye foga ta gien ke mi ha hasim na ibi mogo kafoko mogo minu be faso janfa na ibi wulu de mine na iya accord ke la nu toy ima bara foike iya general nu araje chogomina ibi wulu araje ambu togodo ambu yorodo mogo minu ya accord ke ha amma ya fawma now ko atugo anko uga nanu uga tokay ambu be togo di awma hateni tigu de fana na ibi ko jugu kela araje ibi nunu fana araje
na iba fe Mali heregana to anga surasu be faga mana kola anga sibilu be faga mana kola na ibi ko jugu kela konde mine na iya akor kela nunu to ema ato hasib ema barake de ema barake ha anti fara ko jugu kela kan foga ta jiya wili abike mi munde be abu anga yora be minaga di jadi suma kelete foite moga na kelela na moga sera ela na ya fenke wo fana abi famu amma jena sini Sega kunafoni jeli nyini kadi oma ani kado jigi koro kunafoni kula mali nuzi magobi auka demena dorme keme kalula mama be fega demenu auka kunafoni diso mandima abiseka walichi ni mure nani oyi bi konoton ani kile mwa ani kile binani bisheki ani nani okelen ko ka deme finechi obiseka otoko re finechi oma